Dobar dan svima, danas imamo jednu bubatorsku temu, pričamo o kompoziciji, ali prije kompozicije špica. Kompozicija fotografije je u stvari način na koji kadrirate vašu fotografiju, odnosno ona označava kako ćete rasporediti sve elemente koje imate u datom momentu na vašu fotografiju. Kompozicijom naglašavamo element na fotografiji i stavljamo akcenat na ono zbog čega smo napravili taj kadar, odnosno da onaj ko gleda prepozna ono što smo mi htjeli da kažemo i da fotografija bude lijepa. Fotografije nam pokazuju tri dimenzije, dužinu, širinu i dubinu i upravo zbog toga pazimo na raspored elemenata na njoj. Pazimo na prednji, srednji plan i pozadnu. Da bi zadržali pažnju na našem kadru, moramo ga napraviti zanimljivim. Dobra i zanimljiva kompozicija se pravi kroz više elemenata, kao što su simetrija, uzorci, boje, linije, krivine, dubine, oblici, pozadne i tako dalje. Evo i ja sam se sam sad prepao kad sam sve ovo nabrojao, ali u suštini samo treba da znate o čemu se radi. Vremenom ćete, kad budete poredili vaše fotografije, sami prepoznavate ove elemente i skontat ćete da su vam te fotografije koje su vam ljepše, u stvari pravilno urađene u nekom od ovih elemenata, odnosno počet ćete prepoznavati ove elemente. Ovo sve ne morate uopšte znati i ne morate sve elemente imati na jednoj fotografiji u isto vrijeme, zato je bitno da naučite neka osnovna pravila, da znate kompoziciju i da znate prepoznati, kao što već rekoh, vješto iskoristite elemente u datom trenutku. Znači, kad koristite aparat, ne trebate čim stanete i pogledate okinuti, nego trebate prvo razmisliti o tom šta vam se nalazi u tom kadru, promijeniti ugao, položaj, možda čučnuti, možda pomjeriti se korak naprijed, korak nazad. Za sve ovo naravno nam pomaže i poznavanje rada aparata, objektiva i rasvjete, o čemu smo pričali u prethodnim videima, a isto tako neke stvari možemo popraviti u obradu. Ono što je važno da znate da u obradi ne možemo napraviti fotografiju. Znači, loša fotografija je loša fotografija i ne može nastati u Photoshopu ili nekom od programa za obradu fotografije, tako da je realno najvažnije da imamo dobar ulazni materijal koji onda kasnije možemo kropovati, odnosno promijeniti mu malo kadar, izrez boje, neki dio zamutiti, neki dio obrisati. Sad navešću vam par osnovnih pravila koja doduše nisu ono sad beton pravila da ih se slijepo morate pridržavati, ali svakako ih morate naučiti, tako da ih prilagodite svom nekom stilu i načinu fotografisanja i da vam pomogne da taj neki utisak, odnosno taj vaš kreativni rad naglasite. Evo sad, znači, nabrojat ćemo pravila pa ćemo proći svako od njih pojedinačno. Počet ćemo sa pravilom trećina, odnosno rule of thirds. O njemu ste vjerojatno najviše čuli, najviše čitali, generalno je najspominjanije pravilo. Evo ja sam sebe ovdje odštampao neka pravila pa ćemo ih zajedno proći. Bukvalno sam u Google ukucao rule of thirds i evo sad ćemo zajedno pogledati neke fotografije i iskomentarsati. Ono što je još važno da vam kažem, većina vjerovatno i vaših aparata ima mogućnost da se uključi onaj grid na aparatu, odnosno da se ekran podijeli u 9 dijelova sa ove dvije vertikalne i dvije horizontalne linije, tako da vam olakša primjenu ovog pravila trećina. Evo, ako pogledate ovdje ovu fotografiju djevojčice, vidjet ćete da je idealno smještena. Pogledajte kako je linija presjekla okean i nebo nam se nalazi u gornjoj trećini. Sredina su nam ovi, recimo, talasi do plaže, a vidimo ovdje i ove zanimljive elemente zbog koji imamo taj osjećaj trodimenzionalnosti, odnosno dubine, iako su fotografije dvodimenzionalne. Djevojčica je savršeno smještena, evo ako pogledate ovdje lijevo, i ona je bukvalno presječena ovom vertikalnom linijom lijevo, a super je pozicionirana između ove dvije horizontalne linije. Evo ja gledam sad neke jednostavne primjere kako bi lakše shvatili. Evo pogledajte ovu fotografiju zalaska sunca sa ovim dječakom u kontra, ona je onako zanimljiva grafička. Evo opet pogledajte kako je on tu fino pozicioniran i zbog toga nam je ova fotografija lijepa. Ako idemo na neki klasičan pejsaž, evo ga tu,
Pogledajte sad, ovo polje je u donjoj trećini, a nebo se prostire u gornje dvije trećine. Evo ovdje sad ovo drvo i zalazak sunca, isto jedan onako fin, sladak pejsaž. Pogledajte gdje je drvo, kud se sve prostire, pogledajte ovu planinu gdje je pozicionirana u ovom donjem uglu dole lijevo i kako je fino ovdje to sve podešeno i kako je sunce. Evo, ako pogledamo još dalje, ovdje primjer, znači čovjeka koji sjedi i pogledajte ovu poziciju njegove glave, odnosno orijentaciju tijela. To vam isto, evo, sad ćemo se malo osvrnuti. Kad fotografišete ljude, uvijek je važno, odnosno dio u koji ga smještate, da pogled, odnosno položaj tijela bude u onom pravcu u kom ima više prostora. Sad ćemo vidjeti kako bi nam izgledalo to pravilo ravnoteže, odnosno balansiranja. Evo, ako pogledate ovu fotografiju, pogledajte kako je fino postavljena ova ovdje kamen, stijena, ili šta je u odnosu na ove ovdje stijene koje vidimo u daljini i kako su lijepo uklopljene. Evo ovdje možemo odmah vidjeti i pravilo trećina, jer pogledajte dole ispod otprilike imamo 2/3, ovdje ova stijena nam je u gornjoj trećini, ali opet pogledajte kako ova velika ovdje stijena sa ovom sjenom pravi ravnotežu i balans ovoj maloj stijeni. Otvorit ćemo ovu fotografiju sa odsjajem ovih planina, znači divan jedan pejsaž uslikano preko jezera, u pozadini su planine, u jezeru vidimo odsjaj tih planina i evo pogledajte kako imamo finu ravnotežu između ovih planina gore ovog ovdje borova, zelenila i ne znam čega god, sa ovim što vidimo u donjem dijelu kadra. Opet evo i ovdje vidite ovo pravilo trećina kako je fino primijenjeno, a imamo i pravilo ravnoteže, odnosno balansiranja, gdje ovaj donji dio planine je u ravnoteži sa ovim gornjim, a u sredini imamo ovaj fini zeleni dio. Evo pogledajte sad ovdje recimo ovo drvo u poređenju sa opet sa ovom planinom iza, odnosno sa ovim reljefom, kako ovo drvo pravi ravnotežu. Evo recimo isto super. Ovdje je jedan primjer, ne znam sad koliko ćete vidjeti, ali ovdje znak pravi finu ravnotežu ovamo zgradi koju vidimo u pozadini. Evo recimo to je što se tiče pravila ravnoteže, ali opet kažem, sami eksperimentište, sami učite, jer to je najbolji način pokušavanja, odnosno učenje putem ispravnih i pogrešnih, učenje putem pogrešaka, ajde da tako kažem, ali u suštini nije ništa pogrešno. Šta god napravite da vam je lijepo i super, samo kad primijenite neko od ovih pravila vidjet ćete da vam je fotografija bolja i važno je da znate zbog čega je bolja. Evo sad, treće pravilo nam je leading lines. Ako pogledate, znači, ove linije nas usmjeravaju prema dvorcu i povećavaju naš utisak, znači ovog ovdje predivnog pejsaža sa dramatičnim nebom, a u suštini vidimo jedan piktoreskni onako dvorac sa ovim dramatičnim nebom, a utisak dvorca je pojačan zbog ovih linija koje vode prema njemu, odnosno skreću pažnju na njega. Evo ako pogledate i ovo drveće i ove linije i sve ovo dozdo skreće nam pažnju prema dvorcu. Pogledajte recimo, ovo je super fotografija, pronađete neku staru klupu koja ima na sebi one drvene daske i ako pogledate sad ovdje ovaj pravac pružanja ovih dasaka nas upućuje na čovjeka koji ovdje sjedi i na taj način prenosimo utisak nekog čekanja, samoće ili čega god. Znači na neki način, iako ova klupa zauzma veći dio fotografije, sve ove linije nas vode ka ovom ovdje čovjeku koji sjedi. Evo pogledajte ovdje recimo linije koje nam prolaze, ovo je ograda nekog mosta, znači kako nam ova ograda vodi prema ovom čovjeku koji se kreće, iako je on jako mali u kadru i zauzma malo, mi predstavljamo tu
jedno jako zanimljivo kretanje kroz urbani. Evo ovo isto je jedan od primjera koje možete potražiti. Svuda imate ova podzemne prolaze ispod ulice, znači tako da potražite neki podzemni prolaz i pogledajte kako ove stepence, ograda, kako se mogu fino ukomponovati i da se naglasi ovo kretanje, odnosno silazak niz stepence. Evo ovdje isto odličan primjer kretanja kroz grad ili ovo grad, nije neko industrijsko postrojenje. I pogledajte kako nam ove linije prolaze kroz fotografiju i kako imamo osjećaj kretanja, iako je fotografija statična. Evo ovdje imamo zbog ovog shutter speeda koji nam je bio niži, znači ova ovdje djevojka ili žena na ovom biciklu je zamućena i mi zbog ovih linija koje prolaze, nje zamućene i zbog te dijagonale koju vidimo kroz fotografiju, imamo osjećaj kao da se sve kreće. Evo ovo je savršen primjer na kom imamo nekoliko pravila koje možemo primijeniti, a o tome smo do sad učili. Evo pogledajte recimo ovaj ovdje brod, ovo je isto odličan primjer, znači ako pogledate ovaj brod, kako ovaj lanac koji prolazi, sad ovo je vjerojatno sidro ili brod zavezan, ali pogledajte ovaj lanac koji prolazi i koji nas vodi prema brodu, kako nam povećava taj utisak, broda koji stoje ovom parku. Evo sad idemo na viewpoint ili ugao gledanja. Sad to možemo nazvati, ajde da kažem, nekim uglom fotografisanja, ali bi ga ja najprostije objasnio pozicijom, odnosno položajem iz kog fotografišemo, odnosno pogledom kroz aparat. Ono što mi radimo je da publiku, odnosno nekog ko gleda našu fotografiju, stavljamo u našu poziciju. Evo ja sam potražio par nekih super primjera da vam to objasnim. Ovo je jedna od najpoznatijih fotografija Henri Cartier-Bressona i nastala je 1932. Evo pogledajte ovog biciklistu koji juri ovom nekom kaldrmom u nekom starom gradu. Evo ga, znači pogledajte, on njega gleda odozgo i to nam je taj viewpoint, taj ugao. I zbog svega ovog ovdje imamo sjajan jedan utisak na koji je preneseno ovo kretanje. Znači u ovom slučaju imamo i linije i blur i imamo taj zanimljiv viewpoint odozgo. Znači ovo ovdje fotografija koju gledate je bukvalno istorija fotografije, možete je potražiti i saznati više o njoj. Ako pogledate sad ovdje ovu fotografiju, evo autor je William Klein, ako dobro vidim, nastala je na ulicama New Yorka, na 103. Broadway Street, taj sad manje više bitno. Pogledajte ove klince koji se igraju i ovog klinca koji je uperio ovaj pištolj. Fotograf je ovdje bio jako blizu tom pištolju, tako da mi imamo utisak, gledamo fotografiju, da je bukvalno ovaj klinac tu pored nas i da je uperio pištolj u nas. Znači da je on sad bio odmaknut od ove scene, odnosno od ovih klinaca, ova fotografija ne bi imala ni blizu takav utisak. Evo, potražio sam još neke dobre primjere gdje se može vidjeti. Evo, fotograf Brent Stirton. Ovaj viewpoint iz mog ugla nekako je vrlo važan da shvatite kad hoćete da prenesete neki street, neku emociju. Pogledajte ovdje neke ove ratnike iz ovih plemena, on je jako blizu njih. Znači, taj ugao gledanja nam u ovom slučaju bukvalno stvara utisak da smo mi tu pored. I u ovom slučaju fotograf koriste široko ugaone objektive, tako da bi i pored toga što su blizu nečeg i što im je blizu, u fokusu mogli prikazati i okolinu, odnosno sadržaj fotografije, tako što široki objektiv uhvati. Ovo najviše koriste fotograf nacionalne geografije i fotografi ovi ratni iz reportažni, tako da prikažu poplave, prikažu vas kao gledaoca unutra. Sad, nadam se da sam vam uspio objasniti šta znači taj viewpoint, odnosno ugao gledanja. Znači, to je mjesto, pozicija, ugao gdje mi bukvalno stavljamo posmatrača naše fotografije i prenosimo utisak, atmosferu ili šta god smo željeli da kažemo na fotografiji. Sljedeće pravilo je pravilo simetrije i
paterna, znači, odnosno nekih uzoraka. Sad, evo, to je poprilično jednostavno objasniti. Ako pogledate ovdje ove neke primjere koje sam našao, evo vidite simetriju u ovom nekom podzemnom prolazu, vidite simetriju u ovom zanimljivom snimku zgrade iz dvorišta sa svih strana, vidite simetriju u ovim stubovima i ponavljanje stubova i ovaj njihov ritam. Ovdje na ovim stubovima možete vidjeti i ova pravila linija. Pogledajte kako sad ove linije opet vode sve u jednu ovu tačku. Evo pogledajte ovdje imamo i simetriju i paterne, znači stolce su nam paterni, a ovaj raspored s jedne i s druge strane nam je simetrija. Evo ovaj pjesak u pustinji, ovaj pogled kroz ova zanimljiva vrata u nekom izložbenom prostoru. Evo pogledajte ovdje opet imamo i simetriju i pattern, znači na ovom ovdje. Ovo je vjerojatno neka fasada, pa ljudi čekaju. Evo ovdje ove boje, pogledajte ova je fotka stvarno sjajna, ovih stepenica. Autor je, evo da ga pomenemo, da ne bude da koristimo njegove materijale, Paul Carnabero, 26 godina, web dizajner. Evo pogledajte, on ima 26 godina i pravi ovako sjajne fotografije. Evo ja sam se u suštini, ajde da kažem, dotakao nekih zanimljivih pravila kad je kompozicija u pitanju. Imamo i pravilo dubine, evo još i njega da pomenemo. Dubina nam se u suštini najlakše, odnosno dimenzionalnost nam se najlakše objašnjava. Sjećate se kad smo pričali o otvoru blende, pa ono šta je mutno, šta je oštro. I znači dubina nam se najlakše objašnjava tim što nam je jedan dio na fotografiji, odnosno ono što nam je važno za fotografisanje, što smo htjeli da naglasimo oštro, a sve ostalo je u nekom procentu mutno. Evo pogledajte ovdje, vidite ovo kamenje koje je oštro, a sve ovo iza je mutno i mi sad vidimo da ova fotografija ima dubinu, odnosno da je ovaj prostor veći. Evo recimo ovdje ove gljive, pogledajte ove gljivice, tu su nam oštre, a kako idemo prema nazad, prema pozadini, one su mutne i zbog tog imamo osjećaj dubine. Evo osjećaj dubine možda i na ovim prosutim slagalicama. Pogledajte, samo srednji dio slagalica je oštar, a prednji dio i zadnji dio je mutan i mi to kad gledamo, bukvalno ko ljudsko oko, sad evo ja kad gledam vidim aparat i on mi je oštar, a iza aparata mi je recimo relativno mutno i ovdje ispred aparata nemam ništa, tako da ne mogu fokusirati, ali eto, to je u princip. Znači princip dubine, inače sva pravila su povezana sa našim vidom, odnosno načinom na koji vid funkcioniše. Evo, prošli smo kroz dosta pravila. Ono što je važno je da ih naučite i da ih počnete prepoznavati u svojim fotografijama i što je još važnije, ne morate ih se slijepo držati. Znači, ne morate sad uzeti papir, pravilo trećina, pored aparata i onda gledate li vam sve ispoštovano. Važno je da razvijete svoj osjećaj za lijepo i da učite na taj način, a ne da bukvalno, znači ne postoji tu sad neka formula da kažemo, evo sad ako pomjerite 5 mm od ozgo bude odmaknuto 2 metra, tamo to će vam biti super fotografija. Znači to naravno nije tačno i ne trebate uopšte funkcionisati na taj način, bitno je da prođete kroz ova pravila, to naučite i da sami istražujete, da učite na svojim greškama i da pitate nekog ko se u to onako super kuži ili koga smatrate za dobrog fotografa, da ga pitate da vam pomogne oko neke fotografije, jer puno toga u fotografiji se uči analizom vaših tuđih fotografija i gledanjem fotografija. Evo ja sam bukvalno sad zajedno sa vama otvarao ove primjere ovdje na Google i hvala svim ovim ljudima što su ovako okačili i objasnili neke stvari da mi to možemo iskoristiti i pokazati. Evo, to bi bilo to za ovaj put. Broj subscribera na kanalu raste, broj pregleda raste, što znači da radimo super stvar. Eto, raduje me što gledate. Potrudit ćemo se da i dalje donosimo zanimljive sadržaje, što sa gostima, što ovako ove neke časove, male škole, da napredujemo polako. A najvažnija stvar, da ne propustite sljedeći čas, kliknite na subscribe i na zvonce.